kumpara. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Fast sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977
0917-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112. Or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang iyong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anahan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street, sa Barangay Tinago, sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding, ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pautana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang mga pahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalus Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalus Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalus Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalus Bake Shop. Lulalus Bake Shop, absolutely delicious. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw kapabagihapon sa imong mga luha, gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? Tugyuti nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan o kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran.
higala kumusta og maayong hapon kaninyong tanan. Sige hapon, kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong at si Miriam. Mag-uban ta karong adlaw nga Biyernes pitsa 27 ning buwan sa Hunyo tuig 2025. Kumusta man mong tanan, manghinaut ko nga na mo sa kapiskay sa inyo nga lawas samtang naminaw ning programang mga haggaw-hawa sa dughang samaran. Mabati ta sa dial sa inyong mga radyo sa 93.5 Marion FM o makita ta live sa Daya Guapa Facebook page, Marion FM Facebook page o sa Najib Cubio Facebook page. Nakapa-attendance na ba ang tanana? Hilingin na ba mo dito, nauwana na ba mo kaganihang kadlan, kaganihang buntaga, kinihumana, walay lain, kundi karong adlaw, ang espesyal nga adlaw, alang sa mga hilungusnon. Kay karon ang pag-abli sa dakong buyog sa Hilongos, ang Jollibee, na anay Joy sa Hilongos. Grabe, no? Nagkatiwa ug murag yung nanungog pod kaganiha ang panahon gumikan kay sakto yung mga alas 5 ni bunok ang kusog kaayong uwan. O daw nag-ingon nga, be tanawon tag mo pila ba mo bisag uwanon ko ni, di ba? Pero oy, bisag na nga basa ang mga tao kaganiha. Continue lang gihapon no kay aron lang ug alang makakaon sa Jollibee ug makadawat og libreng payong matod pa, di ba? Bitaw oy kanang wala tayong nag-promote og Jollibee dinhi sa atong programa or unsa, hisgut ba lamang ta karon sa mainit-init nga hisgutanan dinhi sa atong lungsod. Imagine ha, karong mga orasa, kung anong tamuha ka ng tagaan tamu gamay nga overview, no? Karong mga orasa supposed to be gani ng mga alas 2, alauna, mingaw kaayo na sa among dapit, mingaw kayo ng gasolinahan, mingaw ha, walay dapat magpatubil, kung naaman pipila lamang. Pero ambot og ngano karong adlaw nga wa man joy puas ang paglabay sa mga motor, mga sakyanan diri sa among dapit kana gumikan kay sure ko kung asa to sila padulong, to ato sila sa lungsod, kay ni adto sila sa Jollibee, di ba? Bongga kaayo. Bitaw na yung nag-post ganina si Sir John Va, Sir Junmar Lina Balientos, atong i-mention dito ang tibok name. Usa siya ka magtutudlo sa Barangay Hampangan sa high school. Murag somewhat, base sa akong nasabtan sa iyang post, which is, excuse me, ni-comment po ko, no? Murag somewhat na iniingon niya nga, ignorante sila. Ang akong pagsabot, ignorante sila kay nipila sila sa Jollibee nga daw sa wala pa nakakaon. Atong klaro una to magsugod sa atong programa. Anyway, kuan lang ni siya. Mga taphaw lang ni, no? Anything goes by diri sa Hagawhaw. Hello sa mga taga Merkado karon, Merkado Publiko sa Hilongos nga nagtan-aw ug naminaw sa atong programa. Anyway, ang tinuod, siyempre, kitang mga dagko, kitang tanan, kitang adunanay trabaho, adunanay igong pamasahe, pangadtog sugod, bye-bye, maasin ka ng mga lugar nga na Jollibee, nakaadto naglaing nga mga lugar. Siyempre, dali kaayo ang pagkaon og Jollibee, naramnas bye-bye, dool raman na. But, hibaw ba mo, ang mga bata in town, ang mga bata biyagyoy, pinakaunang target market ning Jollibee mao ning butanga nga malipayon pud kayo ko, no? Ang mga bata biya in town nga naas mga kabaryuhan, kabukiran, dili na sila makakaon og Jollibee kung walay mag-birthday, walay okasyon nga magpakaon anang Jollibee, anang pagkauna, no? Ngano man mahal bagud kaayo, dili mahal kaayo. Actually pangmasa bitaw siya, mabitaw siyang nipatok, barato. Galing gumikan kay sa kalayo din sa ato sa Hilongos, mas mahal pa ang pamasahe kaysa mismong pagkaon ana, okay? So, anong sikat man pug kayo ni siya, di ba? Kay nakita mo sa TV for the longest time, yan nindot kay sa mascot kay makapa-attract gadyon sa attention
lechon sa mga bata. Kung syempre di po na to ilalis ng mga dagko nga daghang yung ganahan po gihapon, especially sa ilang mga fried chicken, ilang burger, di ba? Sumaw na siya. So nga nung malipay man tang tanan nga nanay Jollibee, ambot ninyo ba mo nalipay, basta ako nalipay ko. Nalipay ko gumikan kay ang mga taga-amo in town, mga taga-baryo, mga taga diri sityo-sityo, dili na in town kutob lang sa TV, dili in town maghuwat lag kanusan ay magpakaon ug labay mag-birthday nga magpa-Jollibee. Kay accessible na kaayo. Hoy, musakay ra sila habal-habal, magmotor sila na lang sila usag pesos. O di ba? Kuha na kaayo kanang sold na kaayo maka-Jollibee na gyud sila og usala ka timaan nga atong lungsod nga Hilongos nagmalambuon, di ba? Kanang kato ganing nag-opening ang Gaisano before metro, malipayon gani kayo ko adto kay sa una makaadto lang kog metro sa gamay pa ko kung adto mig Cebu. Pero karon accessible kayo basta lang nakay kwarta o wa kay kwarta mo sulod ra ka pwede kayo. And then here comes Jollibee, no? Daghan na kayo mga establishment ang atong lungsod nga sa una ngadto lang in taon gyud nato syudad makit-an. Mao nga proud Hilongosnon, no? Proud Hilongosnon jud kayo ko kay nakita jud nato ang kalambuan kanang progress sa atong lungsod kay dili baya na sila magtukod ng mga dagkong kumpanya kung dili kanang dili progressive ang usa ka lungsod. So nakita sa Jollibee nga adunay market ang Hilongos. So anyway, malipayon lang yun kayo ko no, napataas na nga atong sugilanon, malipayon kayo ko kay mao lagi alang in taon sa mga bata nga sa TV lang kutob sa kuan karon na lang sa iyo sa gatos yan ay gasolina ilang motor mapatubig 50 hala kaabot na gyud sila lungsod easy kaayo. Pero sa pagkakaron ayo lang dili ilang ko gumo-advise nga mga tumo kay piot bagang duot sa katawhan ang musugat kaninyo sa maong dapit. Pero mangingaw-mingaw sa mo ganahan jud mo pwede unyang mga alas 11 sa tungang gabi pwede na mo muadto siguro naman wa na kayo pila ana no kay 24 hours ang Jollibee. Ako mismo actually wala ko hulagway, wala ko picture sa Jollibee kay kanang wala na lang kuno kay lisod nga mohunong diha sa highway nga nay magsunod gawas lang kung magsakay ko sa kumbana. But anyway, wala man koy picture pero sa akong kasing-kasing malipayon kaayo ko. Wala man koy update sa Jollibee every now and then. No, sama sa atong ubang mga kababayan ka dinhi sa Hilongos or sa uban nga sige update. Wala man koy update bisag usab sa Jollibee pero nga akong kasing-kasing malipayon. Okay? But anyway, mubasa na kog balak karon. Balak nga giuluhag langoy ikan kini ni Ann Pats, no? Langoy pagkakusog sa aniig, pagkatinaw sa tubig, kalami isablig-sablig, katugnaw sa tubig, makakirig. Apan sa langoy ako nahilig, nakasuway pa og himbig. Sa mga barkada ako nakabig, sila tanan midapig. Ang panahon usab, mibulig, midaog sa lumba, busa na dasig. Sa kahitasan akong gisalig nga puno sa pagdayig. Balak nga langoy gikan ni Ann Pats. Daghan kayong salamat madam sa imong pagpadangat sa imong balak sa atong sibyaanan. Walo na kamoy mga gihambin nga balak din ha, ipadangat ka na kay hapit na rabang anibersaryo sa Marion FM karong umaabot nga July 8, masin kamog 9 nindot nga balak nga ipadang pero naguol baya ako no kay I was expecting nga kanang dagko ang coin purse na akong napalit para sa anibersaryo sa Deya. Susukian talang mudaan para dili ko mo disappoint og apil. Pero ingon sila nana man jud daw nagdakon sa coin purse. Actually, iyan mo gitagaan sa mga sizes nga mao ni with the corresponding price. So, nipili ko to nga price, nipili ko to nga size kay nagdako to. Eh wa pa ko alamag sa mga measurement no nga na nindot po siya. Dako kay siya sa pictures. O ginihing abot sus pagkagamay nilang jud na stress ko pinakalit pero okay lang nindot kayong design nindot jud nga permanent ang printing adto
So sa mga Dianetics, ayun na lang ko pag-expect na dako. Dapat jud sa tutibag kasi no. Sa mga resellers manghatag man lagi kog tutibag, di ba? Ano, sa mga Dianetics natong mupalit sa July 7 and 8, no? Actually, ako lang gipanghinay-hinay og hatag sa akong mga resellers ang mga ilang shirts, ang ilang mga pouch, ilang mga coin purse para inig July 7 and 8 kung mamalit mo, ready na kaayo, no? Madto po ko sa Rusman, magbilin ko adto para kung mapalit mo sa Rusman, na aghapon sila ikahatag ninyo. Moadto pud ko sa nawala na ko sa akong program, no? Matupog ko sa mga tanang tindahan nga nagbaligya og deya para every time mo palit mo na inig ka July 7 and 8 na sila ay mahatag ninyo. Anyway, gagmay siya, ayaw mo ka kurat kay daghan na ta. Anyway, ato hatagag pagtagad karon ang usa ka suwat tampo nga gipadangat kanato sa atong magtatampo nga nagpatago lang sa ngalang Alan. So atong basahon. Dear Ate Miriam, kumusta sa tanang mga suking tigpaminaw nimo o sa tanang mga naminaw sa iya sa programa sa Marion FM? Ako di ay tuod si Alan, anak kuno ko sa Liting Kawayan. Amot bitaw kay gamay pa ko sa una, mao nanisagad na kong madungog sa mga silingan. Ang ako kunong papa nalumos sa sabaw. Sakit kaayo Ate Miriam nga nagdako ko nga puro pagtamay o pagbiay-biay ang akong nasulayan gikan sa gamay pa ko hangtod nagbaton ko og buot. Bugtong si lolo og lola lang ang akong kauban nga nagdako. Ang ako kunong inahan ilang bugtong anak nga babae si Luisa, 14-year-old lang ninako siya. 14 anyos na ninako siya dihang una na akong nakita. Ako no siya sa Dubai, nangita og trabaho para ikasuporta nako og ni lolo. Wala ko inindot nga mahinumduman sa akong inahan ati. Kadtong nag-uban ni kadiyot sa balay ni lola, tanan akong buhat iyang sawayon. Murag wala ko'y maayong nabuhat para niya. Aunsa man po di ay ang malauman nako nga duha pa lang kuno ko kasimana nga gianak niya, iya naman kong gibiyaan. Wala gani kuno siya ni kugos nako sukad pag anak niya. Ang tinuod wala man ko'y amor niya. Maupod nay lagmit maupod ng gibatik niya. Naay kausa iya kong giingnan ayaw pag hinambugdong kay bisan wala ko nagatiman nimo ako gihapon kwarta ang nagbuhi nimo. Iyo lang ko nga lido ko Ate Miriam, wala gyud ko mitubag. O tinuod, wala siya'y palta mo padala na mo og kwarta kada buwan. Apan bisan iyang kwarta, si lolo og lola ang nagtukaw sa kagabion para bugawan kog lamok para timplahan kog gatas. Ug unsa pagudi ay ang buot ipasabot sa inahan. Kanang igo ra nga mo padala og kwarta para sa anak nga gibilin. Kung mauman ni Ate Miriam, dili na ko gustong makabaton og ginikanan. Ang akong papa Ate Miriam, dato kuno sa Manila. Daghan daw negosyo. Empleyado daw niya akong mama sa una. Nabuntis daw akong mama maong nipahawa kay pamilyado si papa. Buot daw kong suportahan ni papa. Apan gitago kong mama gikan niya og giuli ko Leyte. Siguro kung si papa lang nagbuhi nako karon, basin nakabaton pa ko og father image gayod. Basin haruhay akong kahimtang ug nabati nako ang pagpangga sa usa ka mahan. Sa pag-uli ni mama sa amo 5 years ago Ate Miriam, lahi na siya, mibuutan. Ambot og nakatamak baka og iti o unsa. Matod niya, dugay na daw niya nga nadawat nga napaangkan siya. Og minyo mao nga dili daw ko niya kayang mahalon. Pero nakita daw niya akong kabuutan og nagmahay siya sa iyang pagmaltrato nako. Pero purag makaingon ko Ate Miriam nga awahin na ang tanan. Kay kadtong higayuna, 20 anyos nako. Di nako bata. Nauhaw sa pagpangga o inahan. Tinuod man gayud ang panultihon ati nga bisan unsa ko kapinangga ni lolo og lola, nagpangharaw gihapon ko sa pagpangga sa ginikanan. Pero adtong panahona ati wala nako nangita sa mga gakos ni mama. Okay nako nga nadawat na nako nga walay
wala ko'y mapaabot ni mama. Pero grabe gud iyang effort nga buduol pagbalik nako. Ug na ako'y dadon nga babay sa amo iyang abi-abihon ug maayo. Nagpakainahan siya nako ug kanang matug nako inig kagabi iya kong gakson. Magyaw-yaw siya og pagpangayo nako og pasaylo. Mura kog nahugno adtong nadungog nako nga naa daw siya stage 4 breast cancer. Mao di ay nagniwang si mama. Mura kog giduslak sa makadaghan. Akong gipangutana, akong kaugalingon nganong sakitan man ko. Nga naanad man ko nga walay nanay. Okay ra unta og hingpit na siyang mawala namo kay wa man pud ko'y nabati nga na ako'y nanay. Dapat linana unta akong bation ate. Apan lahi man to. Sugod adtong adlaw akong gibuhatanan para malipay si mama. Akong gipabati niya nga ako na siyang napasaylo kay mauman pud na ang tinuod. Wala na lang pud nako istoryahi sila si lola ug lolo sa kahimtang sa akong inahan kay baw kong mabalaka sila. Wala magdugay nagkalunos si mama usa ka adlaw iya kong gipangita wa na day siya tutoy dugay na nga gitangtang sa mga doktor. Nagilak si mama pagsumbong nako ate. Naghinilakay ming duha. Gisulit namo ang mga nahabilin namo nga adlaw nga naapay kinabuhi si mama. Sakit kayo hunahunahon nati kung talusan nako nakatunan pagmahal ang akong inahan diha pa siya mawala nako. Apan gipasalamatan ko ang Ginoo nga mas nailan ako si mama sa bubong gutlo. Dinhi nasayra nako ang iyang pagsakripisyo para sa akong pamilya. Dili daw tang tao si mama, dili siya daw tang babae. Bugtong niyang nahimong sayop kay gimahal niya ang akong amahan nga pamilyadong tao. Pero natinan ako'y pamilya. Nakagraduate na usab ko og marine engineer ug karon padayon kong giduaw ang lubong ni mama. Padayon kong gisugilon kaniya ang nahitabo sa akong kinabuhi. Sa kalang naminaw karon nga sama na ako og kahimtang, ayaw mo paglumot sa inyong mga ginikanan. Sabta sila kung unsa man kay wala mo nasayod kung unsa ang ilang pag-antos. Mahimugso lang kita ning kalibutana. Dinhi na lang kutob, imong magtatampo, Alan. Hay, pero may kong masad, makahilak ko sa mga story per minong kanang naadyo yung mga story nga dili ka magdahumba nga sad kaayo kanang mo chika ra gani nimo nga ate na ako'y ihagawhaw nimo unya sa iyang pagchika mahibaw-an lang nato nga ninana day kasakit nga samtang mag-type ka og reply wala nimo na matikdi nga magtulo dayon ang imong mga luha ay ka-ouch sa atong sugilano no. Anyway, daghan kayong salamat Alan sa imong pagpadangat kanatong sugilanon dinhi sa atong sibyaanan ug sa atong programa mga hagawhaw sa dughang samaran. Kung aduna ka mo'y suggestion, opinion kabahin sa atong programa palihog ipadangat ka na pinagi sa pag-type sa atong chat box o kaha i-PM sa Dea Guapa. Kasad sa atong story for today. Unsa man ninyo nga masulti? Si Inday Rara nagtanaw karon sa atong sugilanon sa atong programa. Hello Siana Alert Nervous nagtanaw sab karon ang atong reseller diha. Ang atong higala diha sa Rosman daghan kayong salamat. Si Mana Santa ni chat na ho si Mana Santa nga human ko na siya migamit sa tawas na cinnamide o sa loose powder, nakamatikod ko no ang iyang igsuon, dihang nag-miss call sila nga, nakabaton og jutay nga kausaban ng nilagway, murag ihayag daw, kay bago pa mo panigamit si Mana sa loose powder, no? Maong daghan kayong salamat sa inyong paggamit sa atong mga produkto, huy, dili ito makaabot og 1 year kung wala mo nga nagsuporta maong daghan jud kayong salamat. Imagine 1 year na ta, mura rag kahapon ko nagsugod og pamaligya, mura rag kahapon ko nagsig live sa Facebook, wala na ba ko ka live para sa akong mga products no.
unsaon man gud kining inahan lagi nga busy jud kayo. Anyway, sa mga bag-ong naminaw karon sa atong programa, ang atong storya kabahin sa atong magtatampo nga si Alan diin pinangkan siya, no? Anak, sige ko no siya, lako siya, nga sige lang siya sumugon, nga anak sa liting kawayan, nga ang iyang nanay, 14 years old, sa niya nagkita katong una, pagka 14 years old niya, kay ang iyang mga lolo o lola, maoy, nagpadako niya, niwala gani kuno kakugos ang iyang nanay niya, kay 2 weeks pa lang gikan sa pag-anak, duso na dayon siya sa iyang mga apuhan, no? Unya, katupad yung niuli, pag 14 years old, murag, wag siya mabating pagmahal, sige ra siya, kanang iyang lihok bantayan, murag sigira siya kasab-an, so wag siya naka-feel og gugma. Unya naghandom siya sa iyang tatay, niya pamilyado man pud iyang tatay. Hangtod sa kaadaw ni ana katong 20 anyos na siya ni uli ning iyang mama ug buutan na kaayo, no? Nagpakainahan na jud as ini atiman na niya, kung naa siya mga uyab nga dadon sa ilag atiman. Unya siya alof na kaayo, no, kay kanang matod niya atong mga higayuna is wala na kuno siya nagkinahanglan ug pagpangga sa usakinahan kay dako na lagi siya. And then one time sa dihang natug siya, nagpatugtog siya, magsigakos niyang mama o niya. Isulti lagi niyang mama nga dili na siya maglugay kay naa na stage 4 breast cancer. O to nga aran niyang guula, no, sa iyang kasing-kasing siya, o kasabot sa kong gibati Ate Miriam kay nganong masakitan man ko nga wa man siya nagmahal nako, wa ko naka-feel o gugma. Hinoon ang iya jud kunong nanay buhay palta sa pagpadaog kwarta para niya. One time gani giingnan daw siya nga ayaw pag ginara dong katong sa una pa kay maski wala ko nag-atiman nimo ang akong kwarta ang mibuhi ninyo. Insya kung ang pagpakaon ra day sa usa ka anak, kung ang kana ra day kanang buti pasabot sa usa ka inahan, dili na ko gustong makabaton og ginikanan nga kanang mag-provide ra ba siya sa mga financial needs, no? Lahi dia gyud kay ang usab dia ka tawo, ang usa ka bata dili dia na enough, no? So mao to siya muna tong sigilanon karon, pero ato nga time nga gibawan niya nga nay stage 4 cancer iyang mama unya kanang ipakita gatong one time nga kanang heart-to-heart talk sila, ipakita sa iyang mama nga wala na gani din na siya tutoy kay gitangtang na sa doktor. Hangtod kadugayan, nagkalunos ng iyang mama, nagkaluya. Hangtod nga namatay jud ang iyang mama, no? So iyang gihandom ang iyang mama sa matag karon ug unya karon na kanang kuana siya, usa na siya ka marine engineer, niya na siya pamilya, pero sa kanunay gihandom niya ang iyang mama. Matod niya, dili kuno angay nga magdumot sa mga anak kuno nga susama niya nga kanang walay nadakang ginikanan, susama niya og sitwasyon. Dapat daw nanawagan siya nga dili daw angay nga magdumot og musabot sa iyang kanang musabot kuno sa mga ginikanan kay matod niya ang iyang mama dili daw tang pagkatao, dili daw tang babay. Bugtong lang mahimong sala sa iyang mama ang nagmahal ug usa ka pamilyadong tao, no? Sumoto ang sugilanon ni Alan nga atong sawan karong hapon na. Kung ano na kamoy mga opinion, suggestion ug buti padangat nga mga kanang sugilanon i-PM na sa Dea Guapa o kaha i-comment diri sa kanang atong comment section sa atong chat box. Anyway, ang atong oras karon is 3:25 na. Oras hatod ka nato sa Dea Skincare Products. Sa Dea, dili ka lang mugwapa, apan, mumangods ka pa. Hello di ay Kang, Ati Juda, abanto nga nagtanaw karon ato ning Genetics. Ug syempre, pamalit mo sa Shimai's Variety Store, tapad ni siya sa Dungganon. Napalit ang mga produkto sa Dea ug uban pang mga pampagwapa diha sa Shimai's, no? Hello usab Kang Ate Lisa ni Kusya diha sa Barangay Campina atong suking Genetics. Sa mga taga Campina, taga Bas, sa mga dugol nga lugar ni Ate Lisa, palit mo nara ni siya atbang sa basketbulan sa Campina. Kompleto ni siya sa mga Dea Skincare Products. Hello sa akong mga resellers, no? Hoy, sa akong mga resellers nga naminaw karon,
every time mag-order mo is ako nang ipanghatag ang inyong mga t-shirt, ang inyong mga panghatag ng mga kanang giveaways para sa inyong mga customer, para di na ako magbalik-balik kay Bobby mo busy kaayo ko, busy ko kay daghan og gatiman kay bawo na jud mo, dili na ako mag-enumerate diri sa akong mga trabahoon adlaw-adlaw, basta iyam lang ko no, anak ko gipambilin sa akong gipang-chatting yun, anak ko gipanghatag, so pero daghan paghapon kay huy daghan na biya og resellers kalo iskino, praise the Lord no, ubay-ubay na jud tag resellers no, kaloy antas Ginoo na po tay mga distributors mo, daghan kaayong thank you, daghan kayong salamat sa inyong padayong pagsuporta sa atong mga produkto. So mao lagi na siya kanang ngayon lang jud mo pangitag milagro kining atong mga produkto, bisag unsa produkto consistent lang yung mo gamit, ayaw mo pangitag magic nakausa mo gamit, nahurot ninyo ang usa ka pack, gusto mo dayong mugwapa mo puti mo mamols in town kaluoy ato ning anam-anamon inanay ni, pero gusto mong instant hala pa injection mo glota, gusto mong direction mong gwapa no, kining atong kinugihan ni laban lang. So si Alan unsa may inyong masulti bahin ni Alan, mato diri ni Alicia luoy ang sudlanon sa imong letter sender at Miriam, maayo kay nasabtan niya ang iyang inahan. Yes no, usahay jud adunay mga sugilanon nga sakit sa dughan pamation, usahay makaingon ta nga kining mga sugilanon na makita ra ni nato sa teleserye. O kay baba mo nga kanang mga teleserye na hitabo na gumikan kay ila lang gibase sa tinud-anay nga kinabuhi no, mo bitaw nga parang manonood lang ako ng teleserye or parang sa teleserye lang, hay daghan kong mga writer biya ko HS. Di bitaw no, nahitabo ang mga sugilanon sa sa radyo, sa mga unsa pa na dahang sugilanon gumikan kay ila nagibase sa tinud nga kinabuhi. So ang sugilanon ni Alan karon pwede siyang pang teleserye no, sakit kayo siya handumon nga kanabang kanang nagdako ka nga dinogdaog nga ingnon ka nga ni anak sa liting kawayan, that would be the kanang kuana murag harsh words nga pwedeng madungog sa usa ka bata no, nga nalumos sa sabaw kay way tatay nga okay ra on tato kung walay tatay, kung napa jud nanay nga nagatiman, pero walay man no, walay kay nanarbaho lagi para pud mabuhi sila no, kay bugtong bayang anak nga babay ang iyang nanay niya na napaangkan pag yun. I think sakit pud kaay na siya sa mga ginikanan no, nga ang imong uni ka iha nga dili gani mo hapit patakbuyan og lamok, dili gani nimo gustong masakitan pagkagamay sa dihang nadako na nasakitan emotionally, grabe napaangkan, di ba? Sakit na siya. Pero actually kanang naman lagi evolution sa mga kanang kuan karon sa panahon karon no, kanang mapaangkan karon murag normal na kaayo, wa ko niingon ha nga it should be normal, pero murag sa ato mang panahon karon nahimo siyang murag normal na lang kay murag kadaghanan uso na siya paangkan buwag dito buwag dinhi. But anyway, sa unang panahon, kung mapaangkan ka, murag kag naay AIDS, no? Kanang murag ika-ising-ising ka sa tibok baryo, sa tibok sityo, sa lungsod, kay kanang murag, wow, kayo sa unang panahon, karon kay kiber, no? Kiber, no? Wala na jud. So, kanang kuan, pero, dili gihapon na siya normal good. Pero, mura siya na-normalize na lang tungod lagi karon sa panahon. Huy, magkadugay, magkalahi man lagi ng henerasyon, no? Magkalahi jud. Pero anyway, kanang, dili na to ikundonar, dili na to ingmatod pa ni Alan, walay kasalanan ang akong inahan. Ang bugtong lang niyang nahimong sayop, ang nahigugma siya sa usa ka pamilyadong tao. Anya, sinuod na, no? Hoy! Kanang sala. Dili man na krimen ang mapaangkan. Wala biya kaya. Kanang salaod naghimo. Siguro wala kay nasa salaod naghimo ngadto sa komunidad or sa kinsa pa man. Sa imong kaugalingon siguro ug sa imong pamilya kay nasakitan sila ug siguro sa pamilya sa lalaki or sa babae nga kuan, pero dili ra ba na dili baya pud na kanang bugtong kasaypanan ra sa kanang budget no. Syempre na pud dakong partisipasyon ang laki ana, ang mga lalaki kay usahay mangilag baya po ng mga laki. Labo na sa unang panahon, hindi pa uso ang Facebook, di pa di mo matrace. Hala, kung asang lugar nga way nakaila o litaw, baya sila. Ano? Sumula sa unang panahon, daghan jud po ang mabiktima ani kay kanamang halimbawa sa Hilongos,
Minyo siya, niya, inigato niya Cebu, kay ulitaw naman siya. Walay Facebook, walay cellphone, dili nimo matrace ba, bugtong ang mga pulong radyod nga iyang gibuhian, ang imong bugtong masabigan. So, ang ending, mailad ka, only to find out, nga, minyo di ay, di ba? Singing star, nagtanaw sab karon si Ate Lela. Daghang salamat ate sa imong kanunay pagsuporta sa atong programa. Si Madam L ni siya, ha? Nindot ni siya tingog ug ato ni siyang Dianetics. Anyway, daghang salamat sa imong pagtanaw. Hoy, dili lagi kuno sa laod ang mapaangkan, no? Sa mga pinaangkan diha, ayaw mo ka-worry kay inyo ran ang kalubagon sa inyong kaugalingon o inyong explanation sa inyong anak. Wa mo sa laod nga nahimo sa alta syudad, no? No, kanang una jud na. Pero mo lagi na si Alan, believe kong Alan, no, kay katong bata pa siya, nasakitan siya sa iyang kuan ba, sa iyang nahitabo niya. Pero katong na-realize niya, labo na katong nahibaw-an niya nga ang iyang inahan is nanay kanang stage 4 cancer, murag kanang siya wala ko mahibaw nga nung nasakitan ko. Mo nay power of love, mo nay mystery of love. Nakoy sinuwat, di ba? Balik na magusang sinuwat. Nakoy sinuwat bahin sa usa ka anak na dili pud ganahan siyang amahan. Pero katong namatay ang iyang tatay, grabe ang iyang kasakit. Matod pa sa akong sa akong kanang mentor sa writing siya. That's the power of love. That's the mystery of love. No, dapat sa imong sugilanon, imo jud nang gibutangan diha reconciliation. Murag kanang nagkaayo jud ang ilang kabubuton, no, in spite sa tanan nga nahimo sa iyang amahan ngadto sa iyaha. Mao kuno nay misteryo sa gugma. Og nahitabo ni sa tinuod nga kinabuhi ni Ala, no, nga kanang maski sa nahitabo sa iyang inahan, maski di sila maayog buot sa una, maski wa ni nagpadako niya, pero sa dihang nahibaw-an niya nga mauli to'y kahintang, masakitan siya, og grabe ang kaluoy nga iyang gibati, no? Kanang unsa may inyong ikasulti bahin sa tong suglanon karon, ay mo sigdan or ni hahatag mog opinion. Unsa ning giingon natin lilet siya? Ganyan ang gugma oy ayong hapon. Sorry te, di ko kumasa. Gaynang gugma oy. Ayong hapon. Basta mo na to. Gugma ko no. Naanam ito ng gugma no. Kanang gugma sa ginikanan. Kanang kung kamupod ang inyong inahan gintahig na paangka na. Unsa may kuan ninyo kanang ayaw ninyo i-judge ang inyong ginikanan lagi. Kasi si Alan wala biya siya nag-judge sa iyang inahan jud, no. Wala na gali siya kasakit nga gibati karon iya lang gi-share ang iyang sugilanon. Isip kanang paghandom niya sa iyang inahan. Kay karon sige siyang moadto kuno sa lubnganan sa iyang nanay kay kanang nahitabo sa iyang kinabuhi is iyang gisaysay sa iyang nanay. Anyway, no. Ang atong oras, alas 3:34. Ang oras, hatod ka na to, syempre, sa Dea Skincare Products. Sa Dea, dili ka lang mugwapa, apan mo mamods ka pa. Palit na mo ha sa atong mga produkto sa mga tindahan sa Helongos gihapon. Diha sa Nielbana School Supply and Accessories. Tapad sa Nielbana naa ang Shimais Variety Store. Nagbaligyan na sila. Og nagkalain-laing mga pampagwapa, dili lang ang Dea. Palit na mo nga to, kung dili mo mahiyang sa Dea, na ay lain, daghan nga to si Ma'am Sheila, no? Adto na mo sa Shimais Variety Store. So, mauto siya. Basa pa tas mga komento diri sa atong mga suking tigpaminaw. Gikan diri ni Joshua. Hello Ate Miriam, daghang salamat nga wala dili po dai judgmental ang imong letter sender kay wala niya gi-judge ang iyang nanay kay same baya mig sitwasyon. Wala pud ko nga nagdako nga nay inahan, akong tatay lang kay biniyaan pud ko at yam. Binyaan po siya. No, daghan yung mga ninani. Hoy, magchika ta. Actually, kanang sa teacher sa akong anak, dili na ko mo-mention kay daghan man siya kuan kay basig murag ma-issue pud ta. Sa teacher sa akong anak, nakuno ko siya na gipahimo as a former teacher sa akong anak nga suod namo. Nakuno siya gipahimo nga activity about sa family. Murag isuwat kuno bahin sa tatay, sa nanay. Daghan kunong bata. Ang wala, lihimo sa maong activity o wala dyan nasuwat. Iya ko nung mga upat to 5 kabata ang kanang wala ko noy nasuwat bahin sa ilang ginikanan, sa ilang papa, sa ilang mama. Unya, iya ko nung gipatawag. Iyang gipangutana,
kay I think values ang iyang gitudlo nga subject, only to find out nga kini dayng mga bata nga walay nasuwat bahin sa ilang mga ginikanan is wala silang nagdako sa ilang ginikanan, buwag sa ilang mama, buwag sa ilang papa, nagdako sa lola. Ingon si sir nako, mura nung kung nakonsensya ka mura nung kung nakonsensya ati katong nahibawan ako ang ilang mga sitwasyon nga murag nag-recall noon sila sa mga sakit nila nga kanang na-experience sa kinabuhi. No? So kasagaran karon sad to say, no, kasagaran karon daghan jud ang mga broken family, no, daghan kung dili man sila pinaangkan pero daghang broken family kay mao lagi karong panahon na mo ingon man lagi sila nga patay na kunong mga martir, human na kuno gibitay nga to patay nga to sa luneta, dili na lagi kuno uso karon ang magpakamartir kung kinulota ka dihagbana, king kunulata kag asawa, or kung kanang ngilad ba ang inyong pamuyo within the kanang family sa imong husband or wife, king kinulata ka, kung unsa inyong mga kakulian diha, ang wala na may dayoy mag reconciliation dito na magbuwag, no, muna daghan jud kayong broken family karon unya ang labing maapektuhan ang kinsa man ang mga anak, syempre, no, ang mga anak jud labing apektado ag labing makaluluoy. Siguro dili makaluluoy kung kanang kuan gihapon ang human sa panagbuwag kada bang murag artista nga like co-parenting nga gitawag. Unya kita man gud din tawo mga ultimong tao, mga ordinaryong tao, buwag gani buwag, no. Unya ang kapait pud aning magbuwag sa mga Pinoy, labi na sa mga Pinoy, labi na dinis ato. Kung magbuwag, buwag na ganis pagkatatay o pagkananay, ibuwag man pud apilang sustento, no. Dili mo hatag og kwarta, labaw na kung makaagi na og laing pamilya. Mao luoy kayong mga anak, ang mga anak ang magkalisod, ang mga anak ang nalingkamot nga gagmay pa kaayo. Luoy. Mao na nga kung gintahay kanang dili pa mo sure nga sa inyong mga nanguyab ninyo, dili pa mo sure ba ayaw sa laman mog enter o kaminyoon kay mahimurang makaluluoy ang inyong mga anak ugma damlag, sila'y magantos sa inyong pagpalami-lami isa kadiyot dinha, no, sila'y magantos maayo lang ug pareha ni Alan nga naay lolo ug lola nga grabe ang pagpangga, pero basin bisan gani grabe siya nga gipangga, ni suporta pag ang mama, ang emotional aspect pod ang iyang gipangitan siya tinuod man nila ilagingan Ate Miriam nga bisag unsa ka kagihigugmas mga nagpadako nimo sa imong inaha sa imong lolo o lola apan mangita gihapon ka sa gugma gikan Dios ginikanan amot ngano pud na, no, murag naji instinct, no, ang instinct, no, ang kanang ang bata ba murag naji something nga magkuan nila nga naay kuwang sa ilang kinabuhi. Mo lang nga bisag pinanggaon na ninyong bata dinha, bisag pinanggaon na sa mga nagbuhi, kung dili na ilang ginikanan, mangita gihapon sila sa gugma sa ginikanan, ambot ngano na. Mo na misteryo sa gugma lagi, no? Mao na nga kung dili jud kapugngan nga mag-ana-ana mo, hoy, pag-control in taon mo duha, no? Kang kuan kay aron dili mo maka pag-control sa inyong emosyon, aron walay batang mahimugso nga kanang dili mapanindigan sa ginikanan kay luoy kaayo, no. Basa ta diri sa atong mga komento. Hello Ate Yam, daghang salamat mayong hapon. Shout out sa taga Santa Rita nga nagtan-aw sa imong programa. Hello, daghang salamat. Hello sa mga taga Santa Rita. Hello guys sa mga taga San Isidro, sa mga taga Utanan, taga Hampangan. Daghang salamat kanunay ninyo sa inyong perming pagsubaybay sa atong mga programa sa Marion FM. Hapit ang anibersaryo, daghang mga papremyo ang Marion FM nga gihatag or giandam alang kaninyo maong sige lang mog paminaw kanina Jib pa isoryahon alangan lagi tagaan ang mga wala naminaw. Syempre ang mga naminaw ang atong tagaan, no. So kung mga kamo permi mong maminaw, kamoy mahatagan. Hello day kang Donabel diha sa Rosman Modesty Supply. Daghang salamat sa inyong padayong pagtan-aw paggamit sa Deya. Gamita jud permi na ninyo mga produkto sa Deya aron daghan natang mamolds, no. Ang ako gani guilty pug kuaning mo gamit lag makainom. Di bitaw mo gamit man jud ko permi pero mo lagi kining anakan ka kay mura man kag kining babad soap mas supposed to be ibabad jud 10 minutes. Pinakadugay 3 minutes, no. So dili pero mo resulta bijag gihapon basta magpirmihon pero maayo mas makita jud untang resulta lagi kung ato jong tinud-on, no. Mao na siya. Okay. Sumauto siya. Ana siya.
Hello di ay sa mga magtutudo diha sa Concepcion Central School o sa Concepcion National High School ang tunghaan sa akong mga anak nga. Grabe kabuutan ng mga maestra, grabe ka supportive. So thank you sa kanila nga. Tanan hello po sa LBC ang atong katambayayong sa paghatod sa mga produkto sa DEA sa tibuok kalibutan. Hello ninyong tanan, maayong hapon. Hello sa akong reseller sa Hong Kong, Love Rose Aguinaldo. Daghang salamat sa kanunay pagtanaw dahi sa imong pagsaliat ug tanaw sa atong programa sa Marion FM since day 1, no? Since day 1 sa Marion na ning atong kanang kahagaw-haw kamayon nga si Love Rose Aguinaldo. Daghang salamat. Ug ang atong oras karon 3:41 na ang oras sa tud kanato sa DEA Skincare Product. Sa DEA dili ka lang mugwapa apan mo mangols ka pa. No kanang daghang kayo angay atangan sa mga sunod nga adlaw, no? Daghang nindot man pud ni kini nga daghan pag mga kanang daghan kag mga activities sa mga umaabot nga adlaw kay murag nakay kahinaman, no? Nakay kahinaman murag na is something nga makapa-excite nimo in every day, no? Mo lagi na basta do atong mga routine kanang atong mga routine sa adlaw-adlaw pagbalik-balik na siya, pero kung naay ma-add up ana nindot kay siya, no? Murag maka-excite like kanang sa mga asawa na ko nga nagtinda og DEA. So every time nga naay mag-order na ako, makamit kog laing customers, makaadto kog mga laing lugar tungod kay naay magpa-deliver sa DEA. So lahi na siya nga experience, no? Nindot siya nga experience kay mura kag makabaton og kasadya sa imong kasing-kasing, no? Ana siya, basa ta. Hello Ate Miriam, taga-asa din na si Alan. Gasa din na si Alan murag pamilyar man ang iyang sugilanon. Hala ma'am, wala ra ba po niya na mention og taga-asa siya, pero I'm sure dinhira na siya sa Leyte. Wala ba siya nag-mention, pero kung pamilyar nimo ang iyang sugilanon, basig mauna na, no? Basig mauna na ma'am, basig iya jud ng sugilanon. Daghan kayong salamat, no? O lagi kanang luoy pud biya, no? Luoy pud biya murag kining mga tao lagi kay usod mo judgmental karong panahon, usod ng mga marites unja every time murag ang mga tao ba maghuwat ra nga masayop ka para murag mupakpak sila ba. Lahi ba yan ning mga tao kay pure lang sa maayo pud, no? Kay ang mga tao good judgmental na karon. I think sa una pa jud na, pero mas lisamot na karon siguro kay mag-post man pud lagi ka. So every time mag-post ka sa kung unsa may ganap sa imong kinabuhi, you are allowing other people to judge you. Wala mo ko, no? Kanang uban ko na siya. Magbuot lang ko nung magpahungaw silang gibati. Kabantay mo ng mga post sa Facebook nga daghan na kaayong tanan nilang gibati i-post nila, no? Naay mga ninana kay para muhungaw ang ilang gibati. Nya ang kiri dilang mga nag-comment nga, "Uy, kumusta man?" Wala ba na. Dili ba tanan anang nag-comment og mga kuan is sincere, no? Sagaran ana nakimaritis lang. Ako na judgmental, no? Ito uy, inana man jud na dawato na gud laman nato na nga. Inana jud kalakaran sa kalibutan. Tinuod naman mao man jud na inana mao nang usahay ka ng lisod dawaton, pero mao jud nay kamatuoran, no? Mao jud nay kamatuoran sa kalibutan nato, no? Mao na jud na ato na jud tun-an sa pagdawat nga dili tanang tao nga kanang nalipay ni mutahay isalipay jud na sila, no? Naanay mga nagpahipi nga kasina din ha or naana, no? O naana jud na og napoy uban nga kanang nagpahilom-hilom lang pero nag-observe na kung kanusa ka masayop ana siya. But anyway, napod yung mga kanang tao nga genuine ang ilang kalipay nga gipakita nimo, genuine ang ilang pagmalasakit kung naman gani dili maayong nahitabo nimo naagi hapon ang mga tawhana kay dili man pud pari-pariha ta, di ba? So sa nahitabo ni Alan nang siya tinuod man ang akong kasing-kasing ati nga ako na jung napasaylo ang akong inahan, no? Tinuod man nga nakasabot ko sa iyang sitwasyon. Syempre iyang nanay, no, mao galing nasakitan siya sa dihang kanang nahibawan niya nga nasakit na diyang iyang nanay sa dihang nahibawan labaw na katong ipakita ko, no, siya nga wala na siya tutoy, no, itangtang na ba kay lagi siguro dili makakalat, I don't know, di mako doktor, pero ato ko nung nga moment nga iyatong nakita murag labihan jud ko nung sakita mura ko nung giduslak sa makadaghan ang iyang kasing-kasing, no? Ana man jud na, no? Nga umura ko nung tanan iyang kasuko napapas in an instant. Ninana man jud nang gugma. Kita bitaw
kita bitaw no kanang murag nato during my workshop di ba sa writing workshop nako na mention nga to nga murag naitula nga to nga ganahan tong si Ma'am Dina kanang one of my mentors kay kanang minut ko no kay pagsulti or murag sige ako na siya mention nga iyang anak badlungon ang iyang anak kanang iyang anak daghan kayo kabalasugan nga gihimo ba nga ang ending sa tuwim anak ko man kay waray man to siya anak ko man murag samot inana no murag kita bisan lagi unsa ka badlungon unsa ka kuan ang atong anak unsa ka daghang dili mayong gibuhat kung anak pod to gilikanan murag kanang dili man jud nato maantos di ba bisan pag kahibaw na tang atong anak kanang daghan kayong mga gibuhat nga dili maayo is ato gihapon ang mapasaylo same good sa nanay no ay sa anak nga to sa inahano nga kanang kahibaw na kano nga kanang nga gipasakitan na ka or nasakitan na ka tungod sa imong nanay pero kay kumo kay inahan man na nimo dili jud mawa ang kamatuoran nga naa ang gugma nagkahiti usahay gud kining gugma di ba kining gugma dili jud ni ingong mawala siguro matabunan lang ni siya mapulihan lang ni siya og kanang atong mga kasuko ba pero ang gugma magpabilin man jud na ambot mo tuba mo ana di ba mo tuba mo nga ang gugma na ako noy okay nalagi kanang mo chat lagi no kay makahunong mo lagi tag kandidat kay ato mang kanang replyan no daghan kayong salamat no bitaw kanang inana man jud na no basta ang within the family jud no kanang magkapasinasaylo anay man jud na permi kay mo patigbabaw man lagi ang gugma ngana nang gugma sa pamilya mao na nga kung ang usa ka tawo is na miyembro sa pamilya kung balik-balikon diri kung usa ka tawo na miyembro sa pamilya nga is dili niya yang kontra or na siya kasuko kaligut-gut dili na hingpit nga magmalipayon kay magpabilin man ang sakit no yung ana na siya mao na nga within the family dapat maayo tag relasyon no para wala tayo bation nga sakit ingon ning usa ka writer as well as usa ni siya ka kanang evangelist no sa lain nga religion. I don't know if you're familiar with Pastor Ed Lapis. Ingon siya dili ko no matalinong tao. Dili ko no matalinong tao ang himuon nga kaaway ang pamilya. Ana siya. Unsaon man nimo nga himuon nga pamilya sa matag mga okasyon andun ang pamilya mo, sa matag selebrasyon andun ang pamilya mo. Kung kaaway ko na nimo, unsaon naman ka, no? So, dili ka malipay, dili ka malingaw, dili ka makaapil sa kung unsa magnaa sa imong pamilya kay ikaw aduna may kaligut-gut mo na nga make peace with your family dapat no ana siya no same sa gibuhat sa atong letter Sunday karon nga bisag unsa kasakit ang iyang nahiaguman gikan sa iyang inahan o gikan sa iyang mga ginikanan sa iyang amahan huwag niya gihimamat wala siya nagbaton wala siya nagtanom og kanang sakit sa dughan no iya gihapon gikuptan ang pagmahal ngadto sa iyang mga ginikanan. I know some of you listening right now na ay mga kaligut-gut sa inyong mga pamilya, sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga nanay, sa inyong mga tatay, sa inyong mga anak. Pero the moment nga inyo nang buhian inyong mga kaligut-gut hay muramog kanang kuan ma-refresh no muramog kanang naibtan og tunok inana man jud na tinuod na no inana gajud na nga kung wala kay gikuptan nga kasakit mao lagi ni mao na pud ni that leads to my next kanang istorya nga life is too short. And speaking of life is too short ibaw ba mo nga dito kuno asa na i-dis ko gabi na usa nga customer ba sa punerarya nga is nandiskura siya uwak ba to kalimot man ko na nandiskura ko niya while nagsayaw nagdisko giatake na tiklo imagine ug unsa ka mubo ang kinabuhi. Imagine kung unsa nato dili matag-an ang kinabuhi. Imagine, I don't know kung narato sa either Uwak, San Juan or basta narato dihang linyaha.
dili lang ko ka recall, no? Pero while nag-disco kuno siya, giatake namatay. Gabi ilang nila hitabo. Gabi ilang siya nahitabo. No, gabi ilang. So ninana ka mubo ang kinabuhi. Unya, kung sa imong pagpuyo dinhi sa kalibutan, kung wala man jud kahibaw, kung hangtod kanu sa takotob, unya ka lang imong nahabilin nga mga kinabuhi dinhi sa kalibutan, kung imo ra nang gipuno sa imong kaligut-gut, kalagot, kapungot, kasina ug uban pang mga negatibong emosyon dinha. So unsa naman? Unsa may kalipay para nimo, di ba? Mao nga samtang kita adunay kusog, adunay higayon nga kanang magbaton og kalipay, adunay higayon nga mag-enjoy sa atong kinabuhi. Buhi ang mga kaligut-gut, buhi ang mga kasuko nga imong gihambin para ikaw makabaton og kalipay og kalinaw. Wala joy kalipay kung walay kalinaw. Tuon na lang muna ko para madali, di ba? Ana na siya 3:51 na o nga atong oras sa tud ka nato sa Dea Skincare Products. Kay sa Dea dili ka lang mugwapa, mumamolds ka pa. Daghang kalong salamat. Hello dahi kang Janice Gudin diha sa Barangay Bas na nagtanaw sa itong programa. Hello sa tanang mga taga-Bas, no? Hello sa akong igsoon diha sa Bas, kang Manoy Dado. Hello ninyong tanan, si Mer Garcia Belmonte, nagtanaw sa atong programa karon. Hello, Mer, kumusta man? Mga tao-tao datang wa nagkakita-kita. Daghang salamat sa imong paghatag og panahon sa atong programa karong hapuna. Hello sa tanang mga taga Makinhas. Hoy, kung taga Makinhas mo nahutdan na mo Dea, balik-baliko na ko anha mo sa Ambit Store tapad sa Isdaan sa Makinhas ug diha sa RK Variety Store, in between siya sa Meat Shop ug sa School Supply diha sa Makinhas, no? RK Variety Store nya napod tay reseller diha sa Makinhas. Si Adele Balduesa, no? Namaligya siya og mga Dea Skincare Products. PM lang mo kung asa lagi mo dapit kay aron matudluan mo nako sa pinakaduol nga reseller sa Dea. Ug diha sa Cebu naghapon tay reseller diha sa Mandawi, mao PM lang mo. Diha sa Paranaque na atay Love Mart 24/7 convenience store na diha ang mga produkto sa Dea. Kung nahutdan na mo sa Dea, baliki lang ninyo ang Love Mart 24/7 convenience store sa sukat Paranaque at bang lang yun siya sa gate sa Manila Memorial Park, no? Manila Memorial Park at kumutrohon Love Mart 24/7 convenience store sa mga taga Luzon nga naminaw karon sa mga taga Paranaque. Kay ubay-ubay na bagya ang magtan-aw sa itong mga programa. Mao nga daghan kayong salamat sa inyong padayong pagtan-aw. Tan-awa po ninyo ang programa sa buntag sa Marion FM, ang programang Helongos atong lungsod, hosted syempre sa atong station manager Najib Cubio. Magsugod nag 9:45 sa buntag hangtod alas 11 sa kabuntago, no? Atong motrohon Helongos atong lungsod 9:45 to 11 in the morning, Tuesday to Saturday, no? Yang atong programa, mga hagawhaw sa dughang samaran, kada Martes ngadto sa Biyernes, alas 3 ngadto sa alas 4 ang kahaponon. Pero sa mga higayon nga wala ko, pagpasensyahin na lang ninyo kay kahibaw biya mong all around, no? Usahay dili na dyan ako makaya, kaya usahay dili ko makauli og alas 3. Napakos kadalanan nagtuyok-tuyok, no? Nang hatod sa Matalon, nang hatod sa Inokpakan, nang hatod sa Hindang. So ana siya. Pero kanang ma-LBC na ako na siyang ihatod via LBC. Like kung bye-bye na, kung gamay ra, dili na ako. Pero kung daghan sa bye-bye, pwede akong ihatod na lang. Pero kung mga ginagmay ra, ako ra nang ipa-LBC. Mas makatipid pa ko kaysa mugas pa ko dito, di ba? Pero kining akong Inupakan, kining akong Hindang, kining akong Matalom, ay ihatod na ako kung ihan baya ko. No? Hello guys sa mga taga Matalom nga naminaw og nagamitan sa itong mga produkto sa Dea. Hello ninyong tanan. Hello sa mga taga Inupakan, taga Hindang. Daghang salamat sa inyong kanunay nga suporta sa ginagmay, bisag dili pa kayo daghan ng mga tigamitan og Dea. Pero ubay-ubay na, no? Og sa usa ka tuig makaingon tanong taas-taas na pundag naabot. Hello day no kang kapuri sa Kapuyat Joris J sa Joris J Vlogs. Hello sa iyang nanay po na si Ate Evelyn. Daghan kayong salamat, mga Dianatics din sila. Daghan kayong salamat. Tanaw mo sa mga vlogs ni Kapuyat Joris J, no? Kay kanang daghan mo mga nindot nga lugar nga makitaan. Hoy, ang atong oras wala na, no? Hapit na mapupos ang atong oras ug mga adlaw panigamutan ako nga makabalik ta sa atong Sibianan gihapon.
Unya sa tong latter Sunday karon nga si Alan, believe ko sa kanang imong gipakita nga paghigugma sa imong inahan ug sa imong pagpasaylo niya, hinaut unta nga daghan nga mga susama nimo nga adunay kasing-kasing nga sama nimo no, nga dili ka mao muhukom, dili ka mao magtanom og sakit sa duhan. O kung nakatanong man gani, dali ra pong napapas gumikan kay tinud-anay ang imong paghigugma ug ang imong pagpasaylo sa imong ginikana no. Daghang kay salamat. I hope nga kanang ang mga nindot lang gihapon nga mga handurawan sa imong inahan ang imong handumon og manghinaot ko no nga kanang imong mga sugilanon nga nindot mao imong masaysay sa imong mga anak no nga hibaw ko nga someday mo tana sa bahin sa imong nanay ug sure ko no nga kanang mga nindot nga sugilanon ang imong isa-isay. Sa gihapon, kini ang inyong ubos kalagad sa kahanginan, ang inyong Atsi Miriam. Manamilit og muingon. Walay problema dili kayang sulbaron ko ang pulong sa Ginoo atong sabton. Nagkasalamat og maayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga